समस्त को आमर एक नया वीडियो स्वागत। आज आम पढ़ा भग्न संख्या। भग्न संख्या कहले कौन बुझा जमीक ताहार प्रकार भेद और कि प्रकार भग्न संख्या अच्छी ताकू भल भाव बुझा। ठीक अच्छे आरंभ करवा भग्न संख्या बा फ्रैक्शन। आमर वीडियो जदि भल लगुव गोटे लाइक कर सांग मान सहित शेयर कर आमर चैनल को मध्य सब्सक्राइब करी रखिबा। ठीक अच्छे बुझा भग्न संख्यार कि प्रकार रही। प्रथम देखा आम प्रकृत भग्न संख्या। आग बुझ जे भग्न संख्या कहले कौन जेको संख्या को जब भांगिकी लिखा कौन जमीक लव डिवाइडेड बाय हर फॉर्म रे जदि जेको संख्या को आम लिखा ताकू आम भग्न संख्या बोली कही था। लव हर कौन तो मन आसो जे लव हर कौन तुम गोटे संख्या लेख मन है 2 ताकू जदि मुझे भग्न संख्या लिखा चाहूँगी ताल कौन लिखी 2 विभक्तक 1 यहाँ कौन कहती विभक्तक कहती बा हरण बोली कहती ताकू मुझे लिखी 2 विभक्त 1 तुम गोटे संख्या कह 4 मुझे संख्या कहबी 4 विभक्तक 1 बुझिपार। तुम गोटे संख्या कह 10 मुझे कौन कहीपे 10 विभक्तक 1 कहीपरि आउ से संख्या कौन कहीपरि 100 विभक्तक 10 कहीपरि आउ कौन कहीपरि 50 विभक्तक 5 कहीपरि सेटा गोटे संख्या 10 कहले जहाँ 50 विभक्तक 5 कहले जहाँ आउ 100 विभक्तक 10 कहले 100 विभक्त 100 नहीं है 100 विभक्तक 10 कहले से संख्या ही जना जाए बुझिपार 100 विभक्तक 10 तो आम गोटे संख्यार जदि विभिन्न रूप लिखा ताहार से मध्यरु गोटे रूप है भग्न संख्या। एबे जानी पारिल जे भग्न संख्या कहले कौन ठीक अच्छे तो सेमिति भग्न संख्या भी अनेक प्रकार रही। सेमिति अनेक प्रकार भग्न संख्या मध्य गोटे भग्न संख्या है प्रकृत भग्न संख्या। यहाँ भी से सेमिति लिखा लव और हर फॉर्म रे आम लिखा कौन लिखा लव डिवाइडेड बाय हर फॉर्म रे आम लिखा। जो भग्न संख्यार लव छोट होता है लव कौन होता है छोट होता है लिखि रख जे जान लिखि रख और हर बड़ होता है से संख्या को आम से भग्न संख्या को आम कौन कहवा प्रकृत भग्न संख्या बोली कहवा। ताहले सार यार उदाहरण कौन हम ठीक कथा ठीक क्वेश्चन तो आम कौन लिखिपर 3 विभक्तक 4 यहाँ गोटे आज्ञा कौन प्रकृत भग्न संख्या। सेमती तुम अन्य सब लिखिपर 5 विभक्तक 6 8 विभक्तक 12 7 विभक्तक 9 ये सब है कौन प्रकृत भग्न संख्या। केमिति ताहार ऊपर जहाँ अच्छी ताहा कौन अच्छी छोट अच्छी देख 9 है 7 ठारू बड़ तल संख्या बड़ ऊपर संख्या छोट थिले कौन हम ताहाको आम प्रकृत भग्न संख्या बोली कहवा। सेमती देख 8 विभक्त 12 ऊपर छोट संख्या अच्छी तले बड़ संख्या अच्छी 5 विभक्त 6 तले बड़ संख्या अच्छी ऊपर छोट संख्या अच्छी 3 विभक्त 4 सेमती अच्छी। तो एमती थिबा भग्न संख्या को आम कौन कहवा प्रकृत भग्न संख्या कहवा। आशा करछि भल भाव बुझीगल। देख गोटे गोटे पॉइंट को भल भाव बुझ जहाँकि तुमको प्रत्येक क्लास रे आग को जिते सब क्लास पढ़ो गणित सब यहाँ व्यवहार में आसब भल भाव बुझीज ठीक अच्छे। एबे देखा एबे देख आगे आउ कौन अच्छी देखा ठीक अच्छे। 2 नंबर अच्छी अप्रकृत भग्न संख्या। आज्ञा प्रकृत भग्न संख्या तो बुझे यहाँ पुणी कौन ठीक अच्छे यहाँ को बुझा देख अप्रकृत भग्न संख्या ए से लव विभक्तक हर ही किंतु कौन लवटी एठारे बड़ ओ हरटी एठारे छोट एमती भी होते हाँ यहाँ आम अन्य फॉर्म रे मध्य लिखि पाइबा ताहाको बुझाउछि आगो एटा बुझी जाओ जे जहार लव बड़ थिबो ओ हरटी छोट थिबो ताहाको आम अप्रकृत भग्न संख्या बोली कहि थाउ। ताहले यार उदाहरण करो हाँ देख लिखुछि यार उदाहरण कौन हो पार यार उदाहरण हो पार 5 विभक्तक 4 ऊपर अच्छी बड़ संख्या तले अच्छी छोट संख्या
तो यहाँ होगला आम अप्रकृत भग्न संख्या। सेमती आउ कौन हो पार देख 8 विभक्तक 6 इटा भी गोटे अप्रकृत भग्न संख्या ऊपर बड़ संख्या अच्छी। हाँ देख ये लिखुची 7 विभक्तक 4 यहाँ भी गोटे अप्रकृत भग्न संख्या। 8 विभक्तक 5 यहाँ भी गोटे अप्रकृत भग्न संख्या। बुझिपार यहाँ को गोटे आउ गोटे अन्य फॉर्म रे लिखा जाए ताको मु एबे देख नेक्स्ट भग्न संख्यार प्रकार रे तुमको बुझेबी। ठीक अच्छे आराम रे बुझीगल जे अप्रकृत भग्न संख्या कहले कौन। देख आउ को देखिबा। हाँ यहाँ है से भग्न संख्या जहाँ को आम मिश्र भग्न संख्या बोली कही था। देख ये लिखिले आम कौन 8 विभक्तक 5 यहाँ को आम मिश्र भग्न संख्यार केमिति लिखिबा। 8 विभक्तक 5 थिला एटा कौन एटा तो गोटे अप्रकृत भग्न संख्या अटे किंतु यहाँ को मिश्र भग्न संख्यार केमिति परिणत करबा बा केमिति लिखिबा। ठीक अच्छे देख तले जहाँ अच्छे आम ताहाको सेटा लिखिदेबा 5 को 5 लिखिदेबा। तापर 5 पणिकिया पड़ा ऊपर कोटा जीव 5 1 5 5 दुणे 10 10 कौन हो गला 8 रु बड़ होगला से कौन करवा आम 5 को 1 रे नेबा कौन नेबा 5 1 5 ऊपर कौन अच्छी 8 अच्छी 8 अच्छी तो 5 रु केते अधिक 3 अधिक से ऊपर लिखिदेवी 3 कौन रहा 1 3 विभक्तक 5 यहाँ को पढ़ला बेले आम पढ़ू 1 पूर्ण 3 विभक्तक 5 बा इंग्राजी रे 1 होल 3/5 बोलिकी पढ़ा जाए किंतु एटा कौन एटा गोटे है मिश्र भग्न संख्यार गोटे रूप कौन मिश्र भग्न संख्यार रूप। आशा कर बुझीपार आज्ञा जिते गुड़े अप्रकृत भग्न संख्या हम ताहा मिश्र भग्न संख्यार परिणत करवा। हाँ आम कर देख जमीक लिखा आम 7 विभक्तक 4 यहाँ को मिश्र भग्न संख्यार केमी लिखा 4 को 4 तले लिखिदेवा 4 1 4 आउ के बोलला 3 बोलला ऊपर लिखिदेवा 3 4 3 7 ऊपर 7 थिला ना सेटा को साटिस्फाए हो गला। आम यहाँ कौन मिश्र भग्न संख्या रे परिणत करवा। देख आम जब मिश्र भग्न संख्या अच्छी ताहाको आम अप्रकृत परिणत कर कि हाँ कर देख मुझे करी देखा तुम जमीक 4 पूर्ण 2 विभक्तक 3 यहाँ को आम मिश्र भग्न संख्यार केमिति अच्छी ताहाको आम अप्रकृत केमिति परिणत करवा। देख 4 3 12 यहाँ जमी अच्छी यहाँ को गुणन हम तल संख्या सहित ए पूर्ण संख्या को गुणन हम आउ जहाँ बाहर ताहाको ऊपर संख्या सहित जोग हम नहीं सर आमको करके देखा। ठीक कथा 3 4 12 कौन 3 सहित 4 गुणन है प्लस ऊपर कौन अच्छी 2 ता सहित जोग हम डिवाइडेड बाय तले जहाँ अच्छी ता हम 3 अच्छी तले। ठीक है 3 4 12 है 12 आउ युक्त अच्छी ना जोग अच्छी 12 युक्त 2 14 ऊपर कौन रहा 14 डिवाइडेड बाय 3 बा विभक्तक 3 एमती आम अनेक मिश्र भग्न संख्या को अप्रकृत भग्न संख्या परिणत करवा। देख ये ऊपर 14 अच्छी 3 अच्छी तले ताने यहाँ गोटे अप्रकृत भग्न संख्या अटे एमती आम बाहर कर। ठीक अच्छे बुझीपार तुम अन्य गुड़िक उदाहरण नहीं एमती कर। एबे देखिबा आमे सदृश भग्न संख्या कहले कौन बा इंग्राजी रे याको लाइक फ्रैक्शन बोली कहंती सदृश भग्न संख्या। देख बुझ सदृश भग्न संख्या ला जहार हर सबुथिरे समान रहइबो ताको आमे सदृश भग्न संख्या बोली कहबा। जेमिति कि 2 विभक्तक 5 यार जदि अन्य भग्न संख्या लिखिबा ताहार जदि हर रे 5 रहइबो ताको आमे कौन कहबा सदृश भग्न संख्या कहबा। तामाने 3 विभक्त 5 हो पार सदृश भग्न संख्या हाँ हो पार सेमती 4 विभक्त 5 हो पार सदृश भग्न संख्या हाँ हो पार सेमती 1 विभक्त 5 मध्य सदृश भग्न संख्या हो पार। ठीक अच्छे तो तुम जेकोसी भग्न संख्यार सदृश भग्न संख्या लेख कहले लिखिपार। ठीक अच्छे देख गोटे लिखुची आउ तुमको बुझाऊँ सेमती देख 2 विभक्तक 8 अच्छी यार सदृश भग्न संख्या तुमको लिखा कहगला लिखिपार कि नहीं हाँ लिखिपारे सारे देख कौन लिखा 1 विभक्तक 8 सदृश भग्न संख्या 2 विभक्त 8 होती
3 ବିଭକ୍ତ 8 ଏହାର ସଦୃଶ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା, 4 ବିଭକ୍ତ 8 ସଦୃଶ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା, 5 ବିଭକ୍ତ 8, 6 ବିଭକ୍ତ 8 ଏମିତି ତମେ ଲେଖିପାରିବ। କ'ଣ ହେବ ତାହାର ହରରେ ସବୁ 8 8 ରହିଲା। ଏମିତି ଦେଖ ଏହାର 5ରେ ସବୁ ହରରେ କ'ଣ ରହିଲା 5 5 ରହିଲା। ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ସଦୃଶ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ବା ଲାଇକ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ବୋଲି କହିବା। ଓଡ଼ିଆରେ ଆଉ ଇଂରାଜୀରେ ତୁମକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ଅସଦୃଶ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ବା ଅନଲାଇକ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ କହିଲେ କ'ଣ। ଦେଖ ଆମର ସବୁ ହର ସମାନ ଥିଲେ କ'ଣ କହିବା ଆମେ ତାହାକୁ ସଦୃଶ କହୁଥିଲେ। ଏଠି ଦେଖ ସମାନ ରହିବନି, ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଲେ ଆମେ ତାହାକୁ ଅସଦୃଶ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କହିବା। ଯେମିତିକି 2 ବିଭକ୍ତକ 4ର ଅସଦୃଶ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହେବ 3 ବିଭକ୍ତକ 5 ହେବ, 7 ବିଭକ୍ତକ 8 ହେବ। ତୁମେ ଯାହା ବି ଲେଖିପାରିବ, ଯାହାର ହର କି ଲବ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଆମେ ଅସଦୃଶ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କହିବ। 4 ବିଭକ୍ତକ 5ର ଅସଦୃଶ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହେବ ସାର୍ 8 ବିଭକ୍ତକ 9 ହେବ। କୌଣସି ସମାନତା ନାହିଁ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ଅସଦୃଶ, କୌଣସି ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅସଦୃଶ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ସେମିତି ତୁମେ କହିବ 5 ବିଭକ୍ତ 8ର ଅସଦୃଶ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହେବ ତୁମେ ଲେଖିଦିଅ 8 ବିଭକ୍ତକ 13, ଏଥିରେ 8 ଅଛି ଏଥିରେ 8 ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଉପରେ ଆଉ ତଳେ ସମାନ ଥିଲେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଆମେ ଅସଦୃଶ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିପାରିବା, ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପାରିବା। ଏବେ ଦେଖ ଆଗରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏବେ ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ କ'ଣ ଟିକେ ବୁଝିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ବା ୟୁନିଟ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଏହାକୁ କ'ଣ ବା କେମିତି ଏଇଟା ଥାଏ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଆମେ ସବୁ ହର ସମାନ ଥିଲେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ସଦୃଶ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲବ ଯଦି ସମାନ ଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କହିବା। ଯେମିତିକି ସାର୍ 1 ବିଭକ୍ତକ 4 ବା 1 ବିଭକ୍ତକ 4, ସେମିତି 1 ବିଭକ୍ତକ 7, 1 ବିଭକ୍ତକ 6, 1 ବିଭକ୍ତକ 5, ତାମାନେ ତା ହରରେ ସବୁ 1 1 ଅଛି। ତ ଏମିତି ଯେଉଁ ସବୁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲବରେ 1 ରହିବ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହିବା। ତୁମେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବ। 1 ବିଭକ୍ତକ 8, 1 ବିଭକ୍ତକ 9, 1 ବିଭକ୍ତକ 7 ଏସବୁ ହେଲା ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅତି ସହଜ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ବୁଝିଯାଅ। ସେମିତି ଆମେ ଆମର ଶେଷ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ପଢ଼ିବା ସମ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ବା ସମ ଭଗ୍ନାଂଶ କାହାକୁ ଆମେ କହିବା। ଦେଖ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ସମାନତା ଦେଖାଗଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ସମଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କହିଥାଉ। ଯେମିତିକି ସାର୍ 2 ବିଭକ୍ତକ 3, ଏଥିରେ ଆଉ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ସମଭଗ୍ନାଂଶ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, କିମ୍ବା ଏହାର ଆଉ ସମଭଗ୍ନାଂଶ କେମିତି ଆମେ ବାହାର କରିବା ତାହାକୁ ଦେଖିବା। ଏ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗୁଣନ କିମ୍ବା ହରଣ କରି, ମନେ ରଖ ଗୁଣନ କିମ୍ବା ହରଣ କରିକି ଆମେ ଏହାର ସମଭଗ୍ନାଂଶ ତିଆରି କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ଓ ବିୟୋଗ କରିକି ଆମେ ସମଭଗ୍ନାଂଶ ତିଆରି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଏଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ତ ଆମେ କେମିତି ଗୁଣନ କରିପାରିବା ଦେଖ 2 ଗୁଣନ 2 କରିଦେଲି, ଯଦି ଉପରେ 2 ଗୁଣନ କରିଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ 2 ଗୁଣନ କରିବି, ଏଟା 3 ଅଛି ତ 3 ଗୁଣନ 2 କରିଦେଲି, ତ 2 ଗୁଣନ 2 ହେଲା 4 ଆଉ 3 ଗୁଣନ 2 ହେଲା 6। ତାମାନେ କ'ଣ କହିପାରିବା ଏ 2 ବିଭକ୍ତକ 3ର ସମଭଗ୍ନାଂଶ ହେଲା 4 ବିଭକ୍ତକ 6 ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କରିକି ବୁଝାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ଦେଖ 5 ବିଭକ୍ତକ 7 ଅଛି, ଏହାକୁ ଆମେ ସମଭଗ୍ନାଂଶ କେମିତି ବାହାର କରିବା 5 ବିଭକ୍ତକ 7ର। ଆମେ ଦେଖ କିଛି ବି ତୁମେ ଗୁଣନ କରିଦେବ, ଖାଲି 2 ନାହିଁ, ତୁମେ ଏଥି ଉପରେ 2 ଗୁଣନ କଲେ ତୁମେ କିଛି ବି କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଉପରେ ଗୁଣନ କରିବ ଲବ ସହିତ ତାହା ହରଣ ମଧ୍ୟ ଗୁଣନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିମ୍ବା ହରଣ କଲେ ବି ଚଳିବ। ଦେଖ ତୁମକୁ ହରଣ ମଧ୍ୟ କରିକି ଦେଖେଇବି, ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଗୁଣନ ସରିଦିଏ। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବା ଏଥିରେ ଆମେ 4 ଗୁଣନ କରିଦେବା। ପ୍ରଥମ ଲବ ଅଛି 5, ଏହା ସହିତ ଆମେ 4 ଗୁଣନ କରିଦେଲେ, ସେମିତି ଆମେ ହର ସହିତ ମଧ୍ୟ 7 ଅଛି ଯେ 4 ଗୁଣନ କରିବା। 5 ଚାଉ 20 ହେଇଗଲା, ଆଉ 7 ଚାଉ 28 ହେଇଗଲା। ତାମାନେ 20 ବିଭକ୍ତକ 28 କାହାର ସମଭଗ୍ନାଂଶ ଅଟେ 5 ବିଭକ୍ତକ 7ର। ଅତି ସହଜ। ଏବେ ଦେଖ ତୁମକୁ ହରଣ ମଧ୍ୟ କରିକି ବୁଝାଉଛି, କେମିତି ହରଣ ଆମେ କରିକି ସମଭଗ୍ନାଂଶ ତିଆରି କରିପାରିବା।
ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 20 ବିଭକ୍ତକ 25 ଏହାକୁ ଆମେ କେମିତି ସମଭଗ୍ନାଂଶ ତିଆରି କରିବା ଦେଖ ଏଥିରେ ହରଣ କରିଦେବି 20 ଆଉ 25ଟା କେଉଁ ତାମାନେ ପଣିକିଆରେ ଆମ ଗୋଟେ ପଣିକାରେ ଯିବ ଆମେ ଜାଣିଛେ 5ରେ ଯାଏ 5 ଚଉ 20 5 5 25 କ'ଣ କରିବା 20 ସହିତ ଆମେ 5କୁ ହରଣ କରିବା ଆଉ ତଲେ 25 ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ 5କୁ ହରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ବି କରିବ ଉପରେ ଯାହା କରିବ ତଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ঠিক ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ତ 20ରେ ଯଦି ଆମେ 5 ହରଣ କରିଦେଲେ କ'ଣ ଆସିବ 4 ଆସିବ ଆଉ 25ରେ ଯଦି 5 ହରଣ କରିଦେଲେ କ'ଣ ଆସିବ ଆମକୁ 5 ଆସିଯିବ ତାମାନେ 4 ବିଭକ୍ତକ 5ଟି କାହାର ସମଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ 20 ବିଭକ୍ତକ 25ର ଅତି ସହଜ ଆଉ ଗୋଟେ କରିଦେଉଛି ଦେଖ ଯେମିତିକି ତୁମକୁ 28 ବିଭକ୍ତକ 32 ବୁଝିପାରିଲ ତ 28କୁ ଆମେ କ'ଣ ହରଣ କରିବା ଓ 32କୁ କ'ଣ ହରଣ କରିବା ତାମାନେ 28 ଆଉ 32 କେଉଁ ପଣିକିଆରେ ଯାଉଛି ଦେଖ ତୁମେ 2ରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ 4ରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ଆମେ ଦେଖ 4 କରିକି ଦେଖାଉଛି 28କୁ ଆମେ 4ରେ ହରଣ କରିଦେବା 32କୁ ମଧ୍ୟ 4ରେ ହରଣ କରିଦେବା 28କୁ 4ରେ ହରଣ କରିଦେଲେ 7 ଆସିଯିବ ଆଉ 32କୁ 4ରେ ହରଣ କରିଦେଲେ 8 ଆସିଯିବ 7 ବିଭକ୍ତକ 8ଟି 28 ବିଭକ୍ତକ 32ର କ'ଣ ସମଭଗ୍ନାଂଶ ଅଟେ ଆମେ ଏମିତିକି ଜାଣିପାରିବା ଆଶା କରୁଛି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝେଇଲି ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଭଲରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ତାହେଲେ ଆମ ସହିତ ଯଦି ଯୋଡ଼ି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଇଜି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିବ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ